What's up guys? Unbox tayo. Parts kaysa ng motor. Yan, unbox na naman mga sir. Ito natin. Yan. Yan. Oops. From TikTok yata ito. From TikTok guys. Hop. Uy, Brembo. Baka Brembo yan. Brembo. Baka Brembo yan. Gusot na. Okay, open natin. Hop. Ang laman ng kahon ay siyempre cup. Alam niyo na pag may cup. May bungee boards na rin, oh. Ayan. Bolts, allen wrench, bracket. Ayan. Siyempre hose. Fluid hose. Ito na yung master. Yan. Napakapugi. Kaso bakit black? Gold yung in-order ko. Napakaangas. Oh, 1-0. Ito yung abot malangis. RCS 19 Corsa Corta. Yan na. Ba't ma-oil? Ma-oil. Kuya Bay Vlogs. Maganda? Talaga, maganda. Maka-Brembo yan. Maka-premium copy yan. Charot. Hindi yan premium copy. Shopee gaming lang yan mga bossing. TikTok gaming lang pala. Mura lang to. Siyempre. Ha? Mura lang. Mumurahin lang tayo. Budget meal lang tayo eh. Hindi natin kaya mag urig-urig eh. Copy-copy eh. Nasa 50k ata original dito eh. Yan. CS19 Corsa Corta. Yo, bye vlogs. Hi ka muna. Hi. Shout out. Shout out Lods. Hey. Ito yung sa clutch. Baka RCS 19 yan. Hindi ko lang kung para saan to. Ba't may ganito yung clutch? Siguro clutch sensor. I don't know. Hindi ko alam. Nabibend nga pala to. Ayun. Alright. Ito ay, ano ba to? Sakit lang. Dito yata ito biniblid. Dito yata ito biniblid eh. Dito eh. Host na to eh. Alam ko eh. Yan eh. Tapos yung cup dito yung cup eh. Shout out pala kay Bong. Kay Bong. Bong, saan ka na Bong? Bonggo. Ganda. Ang ganda mga sir. Daw, sukat natin. Sukat. Yan, sa ating kay Saki Boy. Daw. Oh, tang ina. Baka Brembo yan. Yan. Tinabi na natin. Ito yan. Dito yan. Wag kang marbuso. Yung hose, baka mawala. Baka manuno. Ito naman ay siyempre, kon lang to. Kickstarter lang to. Ng Rider 150. Para makabit na ni Bong yung shifter natin. Bong, ito na. Si Bong. Para makabit mo na yung shifter natin, Bong. Okay, Bong.
R150. Baliktad ang sulat sa video. Open na yan. Open na yan. Sana hindi nasabit yung shifter natin sa gear. Ay, sa gear. Sa, ano nga tawag dito? Ano tayo mo? Yun. Silip-silip ka dyan, Kuya Bay. Para sa motor natin, mga kaibigan. Alright. Peace out!